کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. بڑا جانا پہچانا نام ہے مفتی طارق مسعود. ان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا انسان کو راتوں رات میں اسٹار بنا دیتی ہے، اور یہی سوشل میڈیا انسان کو راتوں رات اسٹار سے گٹار بنا دیتی ہے. اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہاں پر گٹار کا لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ گٹار میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو بھی آتا ہے بجا کر چلا جاتا ہے، اور یہی ہوا مفتی طارق مسعود کے ساتھ. آپ نے بیان کیا اور بیان میں آپ نے دو جگہ غلط بیانی کی، ایک قرآن کی رسم کے حوالے سے اور ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے. دو باتیں آپ نے بولی. بہرحال مفتی طارق مسعود نے اپنی ان دونوں باتوں پر صفائی پیش کی ہے اور معذرت نامہ بھی طلب کر لیا ہے. اب وہ کسی ڈر کی وجہ سے ہو یا جس بھی وجہ سے ہو، یہ آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مفتی طارق مسعود کی، کہ مفتی طارق مسعود کس طرح سے اپنے بیان کو لے کر معذرت نامہ طلب کر رہے ہیں. آئیے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں لائیو مفتی طارق مسعود کو، ان کی ویڈیو اور ان کی زبانی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں. اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک، اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے؟ معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے.
फिर भी मैं अगर मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस वजाहती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए नाजरीन, आपने वीडियो देख ली होगी। ये खुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस वीडियो को बनाया है। देखिए, यहां पर मैं मुफ्ती तारिक मसूद के ताल्लुक से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा ना समझिएगा कि आप बोले कि भाई आप मुफ्ती बोल रहे हैं, उसको आप उनको साहब बोल रहे हैं। देखिए, मैं मुफ्ती तारिक मसूद को मुफ्ती इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक इंसानियत के नाते उनका अदब कर रहा हूं, उनका लिहाज कर रहा हूं। वरना मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी हैं जहां पर मुफ्ती तारिक मसूद के मुंह पर कहना नहीं चाहिए कि खिंजीर तक का फोटो लगा दिया गया है। बड़े बड़े मामला सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जब बंदा स्टार बन जाता है ना, सोशल मीडिया पर छा जाता है और लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं, सब्सक्राइबर उसके बन जाते हैं, उसकी हर बात को नोट कर रहे होते हैं। तो उसकी हर बात को नोट करने में इसमें दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो अच्छाइयां तलाश कर रहा होता है और एक ग्रुप वो होता है जो कुछ ना कुछ खामियां ढूंढ रहा होता है। अब तारिक मसूद ने जिस वक्त ये बयान दिया है, उस वक्त भी उन्होंने कई मर्तबा कहा है कि जाहिरन 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 कई मर्तबा कहा है, लेकिन मुफ्ती हैं, जब कौम उनको सपोर्ट करती है और मुफ्ती साहब मानती है, तो मैं यहां पर मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि आप इतने बड़े मंच पर हैं और आपको इस तरह की बातें करना ज़ेबा नहीं देता है। अब आप अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और आपने अपना दर्द भी बयान किया है कि भाई बाबुल मदीना के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो आप सब देख रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। अगर किसी तरह का कोई मामला, कोई हादसा मेरे साथ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस वीडियो में आपने बताने की कोशिश की है कि भाई मैं माफी तलाफी कर रहा हूं, मैं माजरत नामा तलब कर रहा हूं, जो मुझसे गलती से हो गया है, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा मैंने किया है तो मैं माजरत तलब कर रहा हूं। इस तरह के अल्फाज हैं। एक रस्म उस्मानी को लेकर कुरान पाक में आपने बयान किया है कि लनस्फअम बिन नासियह, यहां पर आइन के ऊपर दो जबर हैं और उसके बाद में अलिफ बना हुआ है, जबकि आप बयान करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद के कायदे के मुताबिक, जो अरबी का कायदा है, यहां पर आइन नून जबर अन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दो जबर हैं कायदे के खिलाफ। एक तो इन्होंने यह बयान किया है और दूसरा बयान किया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बाद में आपने समझाने की कोशिश भी की है कि भाई मेरा मकसद कहने का ये नहीं था, मेरा मकसद कहने का कुछ और था। बहरहाल इस 4 मिनट की वीडियो में मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन सांप निकल गया। अब डंडा पीटते रहो तो अब क्या होने वाला है, और यही हुआ है मुफ्ती तारिक मसूद के साथ कि सांप निकल गया और अब जमीन को
पिट पिटा रहे हैं मुफ्ती साहब। और लोग जब निकल करके सामने आ गए, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हां इस तरह से मेरी जुबान से निकला है और अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, तो मैं माजरत तलब करता हूं। देखिए आपको मैं बताऊं, ये वो कौम है, ये वो कौम मुस्लिम है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ये वो उम्मत मोहम्मदिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात खुसूस बिल खुसूस ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नामूसे रिसालत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यारे आका की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान की शान में आप बात करें, ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास करके अहले सुन्नत वल जमात के लोग। तो आपने जब बयान दिया था तो आपको थोड़ी तो फिक्र करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। आपके फॉलोवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मानता हूं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपकी वीडियो देखी जाती हैं, आपके चाहने वाले हैं, लेकिन जब आपके जहन में यह बात भी होना चाहिए कि जब बंदा स्टार बन जाता है, जब बंदा बुलंदियों पर पहुंच जाता है, तो हमारे यहां एक कहावत है कि कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आपकी एक कहावत कि कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फूंक फूंक कर कदम रखने से मतलब ये नहीं है कि पहले वहां पर फूंक मारो उसके बाद में कदम रखो। फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब होता है कि बड़े सोच समझकर आप बातें बोलें, आप बयान करें, वरना यही सोशल मीडिया आपको स्टार बना सकती है, तो यही सोशल मीडिया आपको गिटार भी बना सकती है। और यही हुआ मुफ्ती तारिक मसूद के साथ। अब आप माजरतनामा तलब कर रहे हैं, और जब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर छा गए और आपके खिलाफ एक नहीं हजारों लाखों लोग उतर आए मैदान में और आपके खिलाफ बोलने लगे, बयानबाजियां होने लगी, तब आपको समझ में आया कि हां मैंने कुछ गलत कह दिया है। अगर आपको लगता है, अब भी बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो मैं माजरत तलब करता हूं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मैंने जो वीडियो आपके सामने रिएक्शन वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की है, सिर्फ मकसद यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यहां पर तारिक मसूद की जो ये वीडियो है आपने स्क्रीन पर देखी होगी, उन्होंने अपनी पुरानी वीडियो भी दिखाने की कोशिश की है और अपनी नई वीडियो भी दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप दोनों में फर्क महसूस कर लें और सही गलत का आप खुद फैसला कर सकें। इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। तवज्जो से देखिएगा, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।